موقع ہے پاسٹر آصف سے ہم خداوند کا کلام سنیں گے۔ ہلو 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 شکریہ بھائی جی، تھینک یو ونس اگین۔ خداوند کے نام کی تعریف ہو، ایک اور دن خدا نے ہمیں عنایت کر دیا ہے اور پھر سے اپنے کلام کے شنوا ہونے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ مبارک وہ لوگ ہیں جو خدا کا کلام سنتے ہیں، نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اپنی کلیسیا کے لیے، بخشے ہوئے ایمان کے لیے، تمام وسائل کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئیے آج صبح کے لیے ہم کتاب مقدس کو کھولیں۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 14واں باب اور 15واں باب، دو حوالہ جات ہم نے پڑھنے ہیں۔ پہلا حوالہ ہم 14ویں باب سے پڑھیں گے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 14واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک، اور پھر اس کے بعد 15ویں باب کی 32ویں آیت سے لے کر 29ویں آیت تک۔ نئے عہد نامہ میں سے متی کی انجیل، اس کا 14واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے لکھا ہے، جب یسوع نے سنا تو وہاں سے کشتی پر الگ کسی ویران جگہ کو روانہ ہوا، اور لوگ یہ سن کر شہر شہر سے پیدل اس کے پیچھے گئے۔ اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اس سے ان پر ترس آیا، اور اس نے ان کے بیماروں کو اچھا کر دیا۔ اور جب شام ہوئی تو شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جگہ ویران ہے اور اب وقت گزر گیا ہے، لوگوں کو رخصت کر دے تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لیں۔ یسوع نے ان سے کہا، ان کا جانا ضرور نہیں، تم ہی ان کو کھانے کو دو۔ انہوں نے اس سے کہا کہ یہاں ہمارے پاس 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس نے کہا، وہ یہاں میرے پاس لے آؤ، وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں میرے پاس لے آؤ۔ اور اس نے لوگوں کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیں، اور شاگردوں نے لوگوں کو۔ اس نے روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیں اور شاگردوں نے لوگوں کو، اور سب کھا کر سیر ہو گئے، اور انہوں نے بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھری ہوئی 12 ٹوکریاں اٹھائیں، اور کھانے والے عورتوں اور بچوں کے سوا 5000 مرد کے قریب تھے۔ 15ویں باب کی 32ویں آیت۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر کہا، مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے، کیونکہ یہ لوگ 3 دن سے برابر میرے ساتھ ہیں، اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اور میں ان کو بھوکا رخصت کرنا نہیں چاہتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ میں تھک کر رہ جائیں۔ شاگردوں نے اس سے کہا، بیابان میں ہم اتنی روٹیاں کہاں سے لائیں؟
कि ऐसी बड़ी भीड़ को सैर करे। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? मसीह ने कहा, तुम्हारे पास क्या है, कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी मछलियां हैं। उसने लोगों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर बैठ जाएं, और उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर शुक्र किया और उन्हें तोड़कर शागिर्दों को देता गया, और शागिर्द लोगों को, और सब खाकर सैर हो गए, और बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। और खाने वाले सिवा औरतों और बच्चों के 4000 मर्द थे। फिर वो भीड़ को रुखसत करके कश्ती में सवार हुआ और मकदन की सरहदों में आ गया। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। रोटी या पानी इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में से एक ज़रूरत है, और आज के इस जदीद दौर में, इस नफ्सा नफसी में, आज के दौर का जो आदमी है उसकी मेहनत और उसकी मुशक्क़त का तो महवर ही ये है, उसका मकसद ही ये है कि वो अपना और अपने बाल बच्चे का पेट जो है वो पाल सके, और उसकी सारी ज़िंदगी इसी मकसद के हसूल के लिए गुज़र जाती है। दूसरी तरफ अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाता है, हमारे मुल्क के भी हालात, बढ़ती हुई महंगाई, इसके पेश नज़र एक आम आदमी का गुज़र बसर और रोटी कमाना मुश्किल होता दिखाई देता है। चूँकि खुदा सबका खालिक और मालिक है, और उसने तो वादा कर रखा है, यहाँ तक कहा है कि हवा के परिंदों को देखो जो ना बोते और ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप इन्हें मुहैया करता है, तो तुम्हें क्यों करना खिलाएगा। मसीह खुदावन की ज़मीनी ज़िंदगी में, खिदमत में अक्सर एक बड़ी भीड़ उनके पीछे रहती थी, जो मुख्तलिफ़ ज़रूरियात के पूरा किए जाने की उम्मीद भी रखती थी, और फिर उन ज़रूरियात के पूरा किए जाने की मुंतज़र भी रहती थी, और अपनी ज़रूरत के पूरा होने के लिए खुदावन की शुक्रगुज़ार भी होती थी। 2 हवाला जात हमने तलावत किए हैं, और तलावत करदा दोनों हवाला जात में बहुत सारी बातें हमें मुश्तरक दिखाई देती हैं। मसलन दोनों में बड़ी भीड़ है, दोनों में मसीह है, दोनों में शागिर्द मौजूद हैं, दोनों ही जगहें वीरान हैं, दोनों जगहों पर चंद रोटियां और चंद मछलियां मौजूद हैं, और फिर दोनों ही जगह पर सब सैर हुए हैं, कोई भूखा नहीं घर गया है, और फिर दोनों ही जगहों पर खुराक इतनी फ़रात के साथ है कि वो बच गई है। एक वाक़ये में उन्होंने 12 टोकरे उठाए हैं और एक में गालिबन 7 उठाए हैं। लेकिन जिस बात पर आज सुबह खुदावन ने मेरी तवज्जो दिलाई है, और मैं आपकी तवज्जो भी मरकूज़ करवाना चाहता हूँ, वो ये है कि दोनों वाक़यात के अंदर भीड़ भूखी है और दिन ढल गया है, और शागिर्द तो चाहते हैं कि इस भीड़ को भूखा रुखसत कर दिया जाए, लेकिन मसीह भीड़ को भूखा रुखसत करना नहीं चाहता। मसीह का नुक्ता नज़र फ़र्क है, मसीह भीड़ को भूखा रुखसत करना नहीं चाहता। दोनों वाक़यात में शागिर्दों का कहना है कि हम इस वीराने में, इस बेयाबान में इतनी सारी रोटियां कहाँ से लाएं, और इतनी बड़ी भीड़ को कैसे सैर करें। इनको किसी पास के गांव में भेज दे ताकि जाकर अपने लिए अपनी ज़रूरत के मुताबिक मोल लें और अपनी ज़रूरत पूरी कर लें। लेकिन मसीह ने कहा कि इनका जाना ज़रूर नहीं, इनका जाना ज़रूर नहीं। और दूसरे वाक्य में तो लिखा है कि ये तो 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और इनके पास कुछ खाने को नहीं, और मैं इनको भूखा रुखसत करना
نہیں چاہتا کہیں ایسا نہ ہو راہ میں تھک کر رہ جائیں. انگلش ٹرانسلیشن میں لکھا ہے کہ فینٹ ہو جائیں, گری نہ جائیں, کہیں بھوکے ماری نہ جائیں. آج صبح ہمارے سامنے جو سچائی ہے وہ یہ ہے کہ مسیح بھیڑ کو بھوکا رخصت کرنا نہیں چاہتا. نہ اس وقت چاہتا تھا, نہ آج چاہتا ہے. وہ کبھی بھی بھیڑ کو بھوکا رخصت کرنا نہیں چاہتا. He don't want to send them away hungry. کچھ 4-5 باتیں جو آج کے پیغام میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آخر کیوں خداوند بھیڑ کو بھوکا رخصت کرنا نہیں چاہتا؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیوں مسیح نہیں چاہتا کہ بھیڑ بھوکی رخصت ہو جائے؟ اور وہ کچھ زیادہ بھی ہو سکتی ہیں, اس ٹیکسٹ کے اندر بھی موجود ہیں, لیکن میں نے کچھ 4-5 باتیں لی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, مسیح کیوں بھیڑ کو بھوکا رخصت کرنا نہیں چاہتا؟ مسیح یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں برکت کا سر چشمہ ہوں, میں پرووائیڈر ہوں, میں مہیا کرنے والا ہوں, میں کھلانے والا ہوں, میں خالق ہوں, میں مالک ہوں, میں سب کچھ کا سر چشمہ ہوں. اسی لیے مسیح نے کہا وہ جو روٹیاں تمہارے پاس ہیں وہ میرے پاس لے آؤ, وہ میرے پاس لے آؤ. یہ روٹی جو ہے یہ ہماری ہر اس ضرورت کی عکاسی کرتی ہے جو اس وقت بھی لوگوں کی تھی. وہ بیمار بھی تھے, وہ بھوکے بھی تھے, وہ تنگ دست بھی تھے, وہ تھکے ہوئے بھی تھے, وہ مختلف مسائل سے دوچار بھی تھے, اور خداوند ان کی تمام ضروریات کو پورا کرتا آیا. آج کی ہماری بھی بہت ساری ضروریات ہیں روٹی کے علاوہ بھی, اور وہ ساری ضروریات ہمارا خداوند پوری کرنے پر قادر ہے. ہمارا خدا نہ صرف روٹی ہی مہیا کرتا ہے, وہ ہر طرح کی برکت مہیا کرتا ہے. وہ سب کچھ کا سر چشمہ ہے. اور مسیح یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ یہ میری ذمہ داری ہے. اسی لیے اس نے کہا میں بھیڑ کو بھوکا رخصت نہیں کروں گا, یہ میری ذمہ داری ہے. وہ سب میں سب کچھ ہے. جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے اس کے حکم سے ہوا ہے, اس کے کلام سے ہوا ہے, اس کے کلمے سے ہوا ہے, اس کی قدرت سے ہوا ہے, اور اس کے وسیلے سے ہوا ہے. وہ سب کچھ کا مالک ہے. یہ وہی خداوند ہے جو بیابان میں پرانے عہد میں جب نہ تو کسی کے پاس روٹی تھی اور نہ ہی کسی کے پاس مچھلی تھی. یہاں تو چند روٹیاں اور مچھلیاں ہیں نا جن پر برکت چاہیے, تو وہاں تو یہ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. تب بھی 6 لاکھ لوگوں کو اس نے اپنی حضوری سے اپنا آسمان کھول کر انہیں سیر کیا, اور 40 سال تک انہیں سیر کرتا آیا. یاد کیجئے کوئی ایک شخص بھی بھوک کی وجہ سے نہیں مرا ہے, بلکہ اس نے کہا آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا, بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. نہ تمہاری جوتی ٹوٹے گی, نہ تمہارا کپڑا پرانا ہوگا, نہ ہی کوئی درندہ تمہیں پھاڑ کھائے گا. میں تمہارا محافظ اور نگہبان اور چوپان ہوں. میں تمہیں مہیا کروں گا, کیونکہ بائبل مقدس فرماتی ہے یعقوب کے خط میں ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے, نوروں کے باپ کی طرف سے ہے. آدمی خود سے کچھ نہیں پا سکتا جب تک اسے اوپر سے دیا نہ جائے. تو مسیح کا یہ کہنا کہ میں بھیڑ کو بھوکا رخصت کرنا نہیں چاہتا, وہ اس بات کی دلیل تھی, اس بات کا اظہار تھا کہ وہ برکت کا سرچشمہ ہے, وہ سیر کرنے کے لیے موجود ہے. تو اس کے ہوتے ہوئے یہ بھیڑ بھوکی رخصت ہو جائے, یہ اس کی شان اقدس کے خلاف. ایک حوالہ میرے ساتھ دیکھیے, پہلا تواریخ اس کا 29واں باب, تواریخ کی پہلی کتاب اور اس کا 29واں باب, جہاں پر داؤد ایک دعا کرتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے. اور وہ دعا شکر گزاری کی دعا ہے. جب وہ
सारी रियाया को खुदा के घर के बनाए जाने के लिए उभारता है और कहता है कि मेरे दिल में है कि हम खुदावन के लिए घर बनाएं और उसके लिए जो कुछ दरकार है वो आप सब मुहैया करें। पहला तवारीख उसका 29वां बाब उसकी 11वीं आयत से पढ़ता हूँ, लिखा है, ऐ खुदावन अज़मत और कुदरत और जलाल और गलबा और हशमत तेरे ही लिए, क्योंकि सब कुछ जो आसमान और ज़मीन में है वो खुदावन तेरा है। ऐ खुदावन बादशाही तेरी है और तही बहसियत सरदार सबों से मुमताज है, और दौलत और इज्जत तेरी तरफ से आती हैं और तू सबों पर हुकूमत करता है, और तेरे हाथ में कुदरत और तवानाई है, और सरफराज करना और सबों को जोर बख्शना तो तेरे हाथ में है। और अब आए हमारे खुदा, हम तेरा शुक्र और तेरे जलाली नाम की तारीफ करते हैं। पर मैं कौन और मेरे लोगों की हकीकत क्या कि हम इस तरह से खुशी खुशी नजराना देने के काबिल हो। आगे मेरे पीछे बोलिए, क्योंकि सब चीजें तेरी तरफ से मिलती हैं और तेरी ही चीजों में से हमने तुझे दिया है। आमीन। दाऊद ने कहा, खुदावन मैं कौन और मेरे लोगों की हकीकत क्या कि हम इस तरह से खुशी खुशी तेरे घर में नजराना देने के लायक हुए। ये हदिया जात की ट्रे पड़ी है ना, मैं और आप, हमारी क्या हकीकत कि हम खुदावन को कुछ दें। हमने तेरी ही चीज़ों में से तुझे दिया है, जो तूने हमें बख्शा उसमें से हमने तेरे हुजूर गुजराना है। क्योंकि सब चीज़ें, सब में कुछ बाकी रह जाता है, क्योंकि सब चीज़ें, सब में पीछे कुछ नहीं रह जाता, सब चीज़ें तेरी तरफ से मिलती हैं। तो मसीह ये साबित करना चाहता था, मैं सब कुछ का मालिक हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, सब में सब कुछ वही है, क्योंकि सब चीज़ें तेरी तरफ से मिलती हैं। मेरे पास और आपके पास, सुनिए गौर से, आज जितने वसाइल हैं, जितनी बरकत हैं, वो सब मेरे और आपके खुदावन की तरफ से है। औलाद खुदावन की तरफ से है, जीवन साथी खुदावन की तरफ से है, जिंदगी की तमाम ज़रूरियात खुदावन की तरफ से है। ये ज़िंदगी और सांस और सेहत, आप किसी अस्पताल में नहीं बैठे हुए हैं, आप खुदा के घर में बैठे हुए हैं। सेहत बहुत बड़ी बरकत है, ये खुदावन की तरफ से है। सब चीज़ें तेरी तरफ से हैं, कुछ भी बाकी नहीं ऐसा जो हम कहीं और से हासिल कर सकें। तो मसीह ने कहा, मैं भीड़ को भूखा रुखसत नहीं करूँगा। पैदाइश की किताब उसका 26वां बाब मेरे साथ देखिए। वो बरकत का सरचश्मा है और वहाँ से बरकत जारी होती है। वो मंबा भी है, वो माखस भी है, और वो सब चीज़ों का मबदा भी है। पैदाइश उसका 26वां बाब, पहली 3 आयात, जेनेसिस चैप्टर 26 पहली आयत से, और उस मुल्क में उस पहले काल के अलावा जो अब्राहम के अयाम में पड़ा था, फिर काल पड़ा। तब इजहाक जरार को फलस्तियों के बादशाह अबीमलेक के पास गया, और खुदावन ने उस पर जाहिर होकर कहा, मिस्र को ना जाना, मिस्र को ना जा, बल्कि जो मुल्क मैं तुझे बताऊं उसमें रह। तू इसी मुल्क में क़याम रख और मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे बरकत बख्शूंगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरी नस्ल को ये सब मुल्क और उस कसम को जो मैंने तेरे बाप अब्राहम से खाई पूरा करूंगा। सब जगह क्या पड़ गया है? काल। लेकिन आइज़िक, इसहाक, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लोग भूखे मर सकते हैं, लेकिन मैं तुझे भूखा मरने नहीं दूंगा। तू मिस्र को नहीं जाएगा, वापस उस गुलामी की जगह पर नहीं जाएगा। मैं इसी मुल्क में तुझे सरफराज करूंगा, मैं इसी मुल्क में तुझे रोटी दूंगा,
میں اسی ملک میں تجھے برومند کروں گا، میں اسی ملک میں رہ کر تجھے سرفراز کروں گا، میں اسی ملک میں تجھے سیر کروں گا، تو یہیں قیام رکھ کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ 12ویں آیت دیکھیے 26ویں باب کی پیدائش 12ویں آیت لکھا ہے، اور اسحاق نے اس ملک میں کھیتی کی اور اسی سال اسے، اور خداوند نے اسے برکت بخشی اور وہ بڑھ گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی یہاں تک کہ وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا، اور اس کے پاس بھیڑ بکریاں اور گائیں بیل اور سب اور بہت سے نوکر چاکر تھے، یہاں تک کہ فلسطینیوں کو اس پر رشک آنے لگا۔ یہ برکت کس کے سبب سے ہے؟ اسحاق پر، خداوند کے سبب سے۔ میں برکت کا سرچشمہ ہوں، میں تجھے کال میں، وبا میں، تپالی میں، دکھوں میں تجھے سنبھالوں گا، میں تجھے سرفراز کروں گا، میں تجھے مہیا کروں گا۔ جب اس کی مخالفت ہوئی، دشمنوں نے بھی اس کا جینا مشکل کیا، تب بھی خداوند نے اسے سنبھالا۔ 22ویں آیت میں دیکھیے لکھا ہے، 22ویں آیت میں، سو وہ وہاں سے دوسری جگہ چلا گیا اور ایک اور کنواں کھودا جس کے لیے انہیں جھگڑا نہ کیا، اور اس نے اس کا نام رہوبوت رکھا اور کہا اب خداوند نے ہمارے لیے اور ہم اس ملک میں برومند ہوں گے۔ خداوند نے میرے لیے جگہ نکالی ہے اور خدا مجھے اس ملک میں کیا کرے گا؟ برومند کرے گا۔ نہ صرف یہ اسحاق کا کہنا ہے، وہ فلسطی، وہ دشمن جو اس پر رش کرتے تھے، جنہوں نے اس کو اپنے پاس سے نکال بھی دیا، ان کے الفاظ کیا ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ آگے اگر ہم پڑھیں تو آگے لکھا ہے 27ویں آیت میں، بلکہ 26ویں آیت میں، تب ابی ملک اپنے دوست اخوزت اور اپنے سپہ سالار فیکل کو ساتھ لے کر جرار سے اس کے پاس کیا، اور اسحاق نے ان سے کہا کہ تم میرے پاس کیوں کر آئے، حالانکہ مجھ سے کینہ رکھتے ہو اور مجھ کو اپنے پاس سے نکال دیا۔ انہوں نے کہا، یہ اس کے دشمن کہہ رہے ہیں جو کینہ رکھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم نے خوب صفائی سے دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ کہ خداوند تیرے ساتھ، ہم تیرا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم تجھے شکست نہیں دے سکتے ہیں، ہم چاہ کر کے بھی تجھے بھوکا نہیں مار سکتے ہیں، ہم نے تیرے کنویں چھین لیے تو بھی خدا نے تجھے مہیا کیا، ہم نے تجھے خوب ستایا تو بھی تیری کمک تیرے خدا سے آتی رہی، ہم نے بھاپ لیا، جان لیا، ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں، ہم نے خوب صفائی سے دیکھ لیا ہے کہ خداوند تیرے ساتھ ہے اور ہم تیرا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں جب تک خدا تیرے ساتھ ہے، کیونکہ خدا برکت کا سرچشمہ ہے، اور جس کے ساتھ خدا کھڑا ہے وہ بھوکا نہیں مر سکتا ہے، خدا اسے بھوکا مرنے نہیں دے گا۔ خداوند نے کہا میں اس بھیڑ کو بھوکا رخصت نہیں کروں گا۔ پھر جیسا میں شروع میں کہہ رہا تھا، خداوند یسوع نے ایک دن اپنے شاگردوں کو کہا ذرا غور کرو، ان پرندوں پر غور کرو، ان چڑیوں پر غور کرو، ان کووں پر غور کرو، کیا یہ بوتے ہیں؟ کیا یہ کاشتکاری کرتے ہیں؟ پھر بھی تمہارا آسمانی باپ انہیں مہیا، اور آگے کیا کہا؟ تمہاری قدر تو ان چڑیوں سے کہیں زیادہ ہے۔ یعنی میں اور آپ خدا کی نظر میں تمام تر مخلوقات سے زیادہ ویلیویبل ہے، ہماری قدر ان چڑیوں سے نہیں صرف زیادہ بلکہ کہا کہیں زیادہ ہے، یعنی بہت درجے زیادہ ہے۔ لہذا وہ برکت کا سرچشمہ ہے، وہ آپ مہیا کرنا جانتا ہے، وہ ہی مہیا کرے گا۔ اس لیے ہی ابراہیم نے کہا تھا جب بیٹے نے پوچھا ابا لکڑی بھی ہے، آگ بھی ہے، چھری بھی ہے، تو جو برہ ہم نے ذبح کرنا ہے وہ کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا بیٹا خدا آپ مہیا کرے گا، یہ اس کا کام ہے۔ یہی واقعہ جو ہے یوحنا کے انجیلی بیان میں ہمیں ملتا ہے، وہاں پر اور واضح جو سچائی میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور واضح ہو جاتی ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے
यूहन्ना के अंजीली बयान में फिलिप्पस से कहा कि फिलिप्पस हम क्या करें? फिलिप्पस कहने लगा, खुदावंद मुझे लगता है 200 दिनार की रोटियां इनके लिए काफ़ी होंगी। वहाँ पर लिखा है यूहन्ना के अंजीली बयान के अंदर, उसने उनको परखने के लिए, आजमाने के लिए पूछा था, वो आप जानता था कि उसे क्या करना है। मसीह खुद जानता था कि मुझे क्या करना है, लेकिन उनके ईमान को परखने के लिए, जांचने के लिए फिलिप्पस को कहा, फिलिप्पस क्या किया जाए, कितनी रोटियां का इंतजाम किया जाए? खुदावंद 200 दिनार की रोटियां इनके लिए काफी होंगी। आगे लिखा है वो आप जानता था। He knows better than you and me। वो मेरे लिए और आपके लिए हमसे ज्यादा फिक्र करने वाला खुदा है। वो आप जानता था कि उसे क्या करना है। वो हमारी भूख को भी जानता है। सुनिए, वो हमारी भूख को भी जानता है और हमारी भूख को मिटाना भी जानता है। वो ये भी जानता है कि अगर भूखा रुखसत कर दिया तो फिर क्या होगा, वो ये भी जानता है। ये थक कर रह जाएंगे, इसलिए वो भीड़ को भूखा रुखसत करना। तो पहली सच्चाई, खुदा बरकत का सरचश्मा है। दूसरी वजह क्यों खुदा भीड़ को भूखा रुखसत करना नहीं चाहता था, दूसरी वजह यह है कि खुदावंद ने, वो बरकत का सरचश्मा है, नंबर 1। नंबर 2, उसने मुझे और आपको बरकत के वारिस होने के लिए बुलाया है। हम बरकत के वारिस हैं। मसीह ने कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं, यानी मेरे पास और आपके पास कुछ ना कुछ है। खुदा ने हमें बेयारो मददगार नहीं छोड़ा, कुछ ना कुछ हमारे पास है। तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? पहला पत्रस 3 बाब उसके 9वीं आयत में लिखा है, बदी के एवज बदी ना करो, गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। बरकत का वादा बहनों और भाइयों चर्च के साथ है, कलीसिया के साथ है, मेरे साथ और आपके साथ है। हमारे साथ जो उस पर ईमान लाए हैं, निहायत कीमती और बड़े वादे किए गए हैं। बरकत का हब जो है चर्च है, कलीसिया है, ईमानदार हैं। कलीसिया वो जगह है जहां पर रोटी मौजूद है, रोटी का वादा खुदावंद ने कर रखा है, और हर तरह की रोटी का वादा खुदा ने चर्च के साथ किया है, कलीसिया के साथ किया है, अपने लोगों के साथ किया है, खा वो रूहानी हो, खा वो जिस्मानी हो। बरकत तो मेरी और आपकी मिरास है, इसलिए कि मैं और आप बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। इसीलिए लिखा है कि हर तरह की हिकमत, हर तरह का इख्तियार कलीसिया को दिया गया है। जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बन जाएगा, जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा। और ये वादा खुदावन ने कलीसिया के साथ कर रखा है। बरकत कलीसिया में है, तुम बरकत के वारिस हो। आज सुबह जब मैं इस पैगाम पर गौर कर रहा था और इस सच्चाई पर, बरकत के वारिस होने पर, तो एक ख्याल मेरे दिल में आया और मैं बताना चाहता हूँ। सुनिए ज़रा गौर से। चर्च जो है, कलीसिया जो है, वो पुराने अहद के यूसुफ की मानिद है। चर्च, कलीसिया पुराने अहद के यूसुफ की मानिद है। यूसुफ एक फलदार पौधा है। चर्च एक फलदार पौधे की मानिद है और उसकी शाखें जो है वो दीवार पर फैल गई हैं। जो पूरे मिस्र को, ना सिर्फ मिस्र को बल्कि कनान और इर्द गिर्द के तमाम शहरों से लोग आते थे और कहाँ से अनाज लेते थे? यूसुफ से अनाज लेते थे। यूसुफ के पास अनाज। पोतीफर ने किसको मुख्तार बना रखा था? यूसुफ को। यूसुफ के पास जाओ, कोई भी उसके पास आता था वो यूसुफ के पास भेजता था। मसीह कलीसिया का सर है, वो बरकत का सर चश्मा है, और उसने वो बरकत कलीसिया में रखी है, चर्च में रखी है। और अगर चर्च पर बरकत नहीं है तो फिर कुछ मसला है। देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर कलीसिया पर बरकत नहीं है तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि बरकत का वादा जो है
وہ چرچ کے ساتھ ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں چھان بین کرنے کی ضرورت ہے. مسیح نے کہا تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں. اگر میرے اور آپ کے پاس تھوڑی بھی روٹیاں نہیں ہیں تو پھر ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کیا واقعی مجھے خداوند نے برکت کے وارث ہونے کے لیے بلایا کہ نہیں. میں نے اس پاک بلاوے پر لبیک کہا ہے کہ نہیں. میں نے واقعی حقیقی اور سچی توبہ کی ہے کہ نہیں. کیا میں اس کے خون سے دھلا ہوں کہ نہیں. کیا میں اس کے ارادے میں ہوں کہ نہیں. اگر تو میں اور آپ واقعی اس کے بیٹے اور بیٹیاں اس کے فرزند ہیں تو پھر میں اور آپ برکت کے وارث ہیں. یہ برکت ہم سے آگے جاری ہوگی. تیسرا نقطہ، مسیح برکت کا سرچشمہ ہے. نمبر 2، ہم برکت کے وارث ہیں. نمبر 3، ہم برکت کا ذریعہ ہیں. ہم وہ چینل ہیں، ہم وہ ذریعہ ہیں، ہم وہ سبب ہیں جس کے وسیلے سے یہ برکت جو ہے یہ بھیڑ تک جائے گی. لکھا ہے وہ روٹی اس نے ان سے لی، اس پر اس نے برکت چاہی اور پھر کس کو دی؟ شاگردوں کی دی. شاگردوں نے کس کو دی؟ لوگوں کو دی. بہنوں اور بھائیوں، یہ برکت مجھ سے اور آپ سے آگے جائے گی. چرچ برکت کا ہب ہے. یہاں سے بھیڑ کو، دنیا کو، لوگوں کو، جو بھوکی ہے، جو منتظر ہے، جو مشتاق ہے، جو محتاج ہے، اس کو روٹی چرچ فراہم کرے گا، کلیسیا فراہم کرے گی، کیونکہ برکت کا ذریعہ ہم ہیں. مسیح نے کہا ان کا جانا ضرور نہیں. کیوں یہ جائیں اور بھوکے چلے جائیں؟ آگے کیا کہا؟ تم ہی انہیں کھانے کو دو. تم ہی انہیں کھانے کو دو. میں نے اور آپ نے دنیا کو سیر کرنا ہے، خواہ وہ روحانی طور پر ہو، خواہ وہ دنیاوی طور پر ہو. کلیسیا جو ہے وہ اس چیز کی ذمہ دار ہے. اب جب کہ ہم برکت کے وارث ہیں تو یہ برکت ہمارے وسیلے سے کیا ہونی چاہیے؟ جاری ہونی چاہیے. ہم اس کا سورس بنیں گے، ہم اس کا ذریعہ بنیں گے. خدا نے ابراہیم کو کہا تھا ابراہیم زمین کے، دنیا کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے، تیری نسل کے وسیلے سے کیا پائیں گے؟ برکت پائیں گے. تو وہ ہستی ہوگی، تو وہ شخصیت ہوگی، تیری نسل، تیری اولاد اور مسیح وہ ہستی ہوگی جس کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی. پیدائش کی کتاب اس کا 30واں باب 27ویں اور 30ویں آیت اگر ہم دیکھیں تو وہاں لابن اس بات کا اقرار کرتا ہے. کیا اقرار کرتا ہے؟ کہتا ہے یعقوب کو، کہتا ہے اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو یہیں رہ، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ خداوند نے تیرے سبب سے مجھ کو برکت بخشی. جب سے یعقوب تو میرے پاس آیا ہے، میرے گھر آیا ہے، میرے مال مویشی، میری بھیڑ بکریاں کیا ہو گئی ہیں؟ زیادہ ہو گئی ہیں. جب سے تو میرے پاس آیا ہے برکت آ گئی ہے میرے گھر پر، کیونکہ تجھ پر کیا ہے؟ خداوند کی برکت ہے. تیرے وسیلے سے مجھے کیا مل رہی ہے؟ برکت مل رہی ہے. بہنوں اور بھائیوں، چرچ کا قیام اس دنیا کے لیے برکت کا ذریعہ ہونا چاہیے. میرا اور آپ کا اس دنیا میں قیام برکت کا وسیلہ ہونا چاہیے. اگر مجھ سے اور آپ سے کسی کو برکت نہیں مل رہی تو گویا میں اور آپ اس پاک بلاوے کو پورا نہیں کر رہے ہیں. اس لیے مسیح نے کہا تم ہی انہیں کھانے کو دو. تو دنیا کو فیڈ کس نے کرنا ہے؟ چرچ، کلیسیا. دنیا کی نیڈ کو میں نے اور آپ نے میٹ کرنا ہے. یوسف کی مثال میں آپ کو دے رہا تھا، 39ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، فوتیفار کہتا ہے اس کے بارے میں، اور جب اس نے اسے گھر کا اور سارے مال کا مختار بنایا تو خداوند نے اس مصری کے گھر میں یوسف کی خاطر برکت بخشی، اور اس کی سب چیزوں پر جو گھر میں اور کھیت میں تھیں خداوند کی برکت ہونے لگی. کس کی خاطر؟
यूसुफ की खातिर, यूसुफ की खातिर 44 जो कुछ उसका था सब कुछ पर खुदावन की बरकत आने लगी, क्योंकि यूसुफ एक फलदार पौधा है, चर्च एक फलदार पौधा है। इसकी शाखें दीवार से ऊपर फैल जानी चाहिए और इसकी बरकत से लोगों को बरकत मिलनी चाहिए। लिहाजा अगर आज मैं और आप बरकत का वसीला नहीं बन रहे तो फिर हमें अपने बुलावे पर गौर करने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है, अपनी गवाही और अपने किरदार पर गौर करने की ज़रूरत है, और अपने और खुदा के ताल्लुक़ पर गौर करने की ज़रूरत है कि मेरे वसीले से बरकत क्यों जारी नहीं हो रही। तुम ही इन्हें खाने को दो, तीसरी बात। चौथी बात, पहली बात हमने सीखी खुदा बरकत का सरचश्मा है, दूसरी बात हमने सीखी कि हम बरकत के वारिस हैं, तीसरी बात हमने सीखी कि हम बरकत का ज़रिया हैं, हम बरकत का चैनल हैं, हम बरकत का सबब हैं। चौथी बात वो ये है कि वो हमारी बरकत में इजाफ़ा करना चाहता है। हम चाहते हैं कि हमारी बरकत में इजाफ़ा हो जाए, हमारी 5 रोटियां और 2 मछलियां ज़्यादा हो जाएं, तो उसका तरीक़ेकार क्या है? मसीह ने कहा उन रोटियों को कहाँ ले आओ, मेरे पास ले आओ। पहले तो हमें अपनी बरकत कहाँ लानी है? खुदावन के पास। जब खुदा उसको ब्लेस कर देगा तो फिर उसके बाद वो कहाँ ले जानी है? लोगों के पास। जब तक, सुनिए गौर से, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बरकत में इजाफ़ा हो, हमारी रोटी में इजाफ़ा हो, हमारे रिसोर्सेज में इजाफ़ा हो, हमारे वसाइल पर इजाफ़ा हो, तो हमें अपनी बरकत दूसरों के साथ बांटनी पड़ेगी। जब मैं और आप अपनी बरकत को बांटेंगे, इसमें आप देखेंगे इजाफ़ा होगा, इसमें बढ़ोतरी होगी, इसमें तरक्की होगी। जब तक वो रोटियां उस लड़के के पास थीं या शागिर्दों के पास थीं, वो 5 ही थीं, वो थोड़ी ही थीं, लेकिन जब वो रोटियां खुदावन के हाथों में आ गईं और उसने उन पर बरकत चाही, तो फिर वो क्या हो गई? वो बढ़ गए, उनमें इजाफ़ा हो गया। और फिर इजाफ़ा कैसा इजाफ़ा हुआ? जहाँ वो सिर्फ खुद ही शेर हो सकता था, वो लड़का या शागिर्द, थोड़ी रोटियों से, अब कितने लोग शेर हो रहे हैं? अब हज़ारों लोग शेर हो रहे हैं। एक जगह 5000 की तादाद लिखी है और एक जगह 4000 की, और वो भी बच्चों और औरतों के सिवा। और उनको भी डालने तो हम कयास कर सकते हैं, वो डबल हो जाएगी। आम तौर पर आप भी देखें चर्चेज में भी औरतों की तादाद ज़्यादा होती है, शायद दुगनी हो जाए या उससे भी ज़्यादा हो जाए। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी बरकत में इजाफ़ा हो जाए, ये बरकत बढ़ने लगे, ये बरकत और बढ़ती चली जाए और खुदा हमें और ब्लेस करता रहे, हमारी शाखें दीवार पर फैलने लगें और लोग हमारे वसीले से बरकत पाने लगें, तो बहनों और भाइयों, हमें ये रोटी अपने पास महदूद नहीं रखनी है, हमें सिर्फ अपना ही ख्याल नहीं रखना है। मैंने और आपने जहाँ कहीं इर्द गिर्द आपको ज़रूरत महसूस होती है, आइए अपनी रोटी शेयर करें, आइए अपने रिसोर्सेज को शेयर करें, आइए अपनी बरकत को बांटें। आप देखेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कलाम की शहादत आपके सामने मौजूद है, वो रोटी बढ़ जाएगी, उस बरकत में इजाफ़ा हो जाएगा, आपके रिसोर्सेज में, आपके वसाइल में इजाफ़ा हो जाएगा। खुदा और कसरत से मुहैया करता चला जाएगा, वो बरकत में इजाफ़ा करना चाहता है, इसीलिए वो भीड़ को भूखा रुखसत करना नहीं चाहता। वो चाहता था कि मैं और आप जो हैं ये सीखें, शागिर्द ये सीखें कि हमने अपनी रोटी दूसरों के साथ बांटनी है, हमने उसे शेयर करना है ताकि हमारी बरकत में इजाफ़ा हो जाए। 5वीं और आखिरी बात, ना सिर्फ
وہ ایک دفعہ اضافہ کرنا چاہتا ہے، بلکہ پانچویں بات یہ ہے کہ ہمارا خدا مسلسل اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ ہمارا خدا بھیڑ کو بھوکا رخصت اس لیے بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ ہماری برکت میں مسلسل اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ 16ویں باب، متی کی انجیل 16واں باب، 14 اور 15 کے ہم نے حوالہ جات پڑھ لیے ہیں۔ 16ویں باب میں دیکھیے، متی کی انجیل 16واں باب، پانچویں آیت۔ 16ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور شاگرد پار جاتے وقت روٹی ساتھ لینا بھول گئے تھے۔ یسوع نے ان سے کہا، خبردار، فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے ہوشیار رہنا۔ وہ آپس میں چرچا کرنے لگے کہ ہم تو روٹی نہیں لائے۔ یسوع نے یہ معلوم کر کے کہا، آئے کم اعتقادو، تم آپس میں کیوں چرچا کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں؟ کیا اب تک نہیں سمجھتے؟ اور ان 5000 آدمیوں کی 5 روٹیاں تم کو یاد نہیں؟ اور نہ یہ کہ کتنی ٹوکریاں اٹھائیں؟ اور نہ ان 4000 آدمیوں کی 7 روٹیاں؟ اور نہ یہ کہ کتنے ٹوکرے اٹھائے؟ کیا وجہ ہے کہ تم یہ نہیں سمجھتے کہ میں نے تم سے روٹی کی بابت نہیں کہا؟ فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے خبردار رہو۔ مسیح کو یہ بات بڑی بری لگی۔ مسیح نے کہا، پہلی تو انہوں نے تعلیم فرق دی تھی، بات فرق کانٹیکسٹ میں کہی تھی، انہوں نے تو فریسیوں کے خمیر کے بارے میں کہا تھا، لیکن دوسری طرف مسیح نے دیکھا کہ اتنے معجزات ہوئے، ان کے ہاتھوں سے ہوئے۔ انہوں نے ایک جگہ 5000 کو سیر کیا، ایک جگہ انہوں نے 4000 کو سیر کیا، اور پھر بھی اب تک ان کے اندر کیا نہیں ہے؟ ایمان ہی نہیں ہے، اعتقاد ہی نہیں ہے، بھروسہ ہی نہیں ہے۔ ابھی بھی یہ آپس میں بات کر رہے ہیں اور اس بات کے لیے پریشان ہیں کہ ہم شاید روٹی نہیں لائے، ہم روٹی بھول گئے ہیں، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ بہنوں بھائیوں، خداوند ہماری روٹی میں نہ صرف اضافہ کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کریں تاکہ یہ روٹی مسلسل بڑھتی جائے۔ ایک دفعہ معجزہ نہیں چاہتا، 2 دفعہ نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر کیا پیدا ہو جائے؟ ایمان پیدا ہو جائے، اعتماد پیدا ہو جائے، یقین پیدا ہو جائے۔ جب ہمارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا، ہم خدا کے ان معجزات کا بلیو کر لیں گے، تو پھر اس کے بعد ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ ہم روٹی بھول آئے ہیں، ہم اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ ہم بھول آئے ہیں۔ ہمیں اس بات کا یقین ہوگا کہ روٹی مہیا کرنے والا ہمارے ساتھ ہے، وہ روٹی کا سرچشمہ ہے، وہ برکت کا سرچشمہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم فقط اس پر کیا رکھیں؟ بھروسہ رکھیں، ایمان رکھیں۔ اس لیے وہ بھیڑ کو بھوکا رخصت کرنا نہیں چاہتا تھا۔ بہنوں بھائیوں، آئیے آج تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ بھیڑ بھوکی ہے، اور یہ صرف روٹی ہی کی بھوکی نہیں ہے، صرف جسمانی روٹی ہی کی بھوکی نہیں۔ روٹی تو صرف ایک عکس ہے، ایک تصویر ہے۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کی دنیا بھوکی ہے، اور چرچ وہ جگہ ہے جس کے پاس برکت ہے، اور ہر طرح کی برکت ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی، کہ جو چرچ کا کردار ہے، جو چرچ کا رول ہے، جو چرچ کی اتھارٹی ہونی چاہیے، ہمارے جو وسائل جو ہیں وہ بھی اس طرح سے استعمال نہیں ہو رہے، اور جس چیز کے لیے مخلوقات کمال آرزو سے منتظر ہیں وہ بھی ہم ضرورت پوری نہیں کر پا رہے۔ جو تعلیم
कलीसिया की के लिए जो पिक्चर, जो तस्वीर मसीह ने कलीसिया की खींच रखी है, आज मैं और आप उस ढांचे में फिट नहीं हो रहे। हम दुनिया की नीड को उस तरह से पूरा नहीं कर पा रहे, यहाँ तक कि एक दूसरे की नीड को भी पूरा नहीं कर पा रहे। आइए आज मुझे और आपको इस बात के लिए जाँ फिशानी करने की ज़रूरत है। खुदावंद मुझसे और आपसे कलाम करता है, मैं भीड़ को भूखा रुखसत करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे वसीले से ये ज़रूरत पूरी हो। तुम ही इन्हें खाने को दो, तुम ही इन्हें खाने को दो, इनका जाना ज़रूर नहीं है। आइए अपने स्वरों को झुकाएं और हम दुआ करें। चंद एक लम्हात हम लें खुदावंद की हजूरी में और हम गौर करें। हम शख्सी तौर पर भी गौर करें और हम इज्तमाही तौर पर भी गौर करें, हम ख़ानदानी तौर पर भी गौर करें। अपनी कलीसिया में हम देखें आपके पास कितनी पोटेंशल है, शख्सी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर। क्या आपके पास 5 रोटियां हैं, वो 5000 को खिलाने के लिए काफ़ी हैं? जब तक मैं और आप वो रोटी अपने पास रखेंगे वो हमारी ज़रूरत पूरी करेगी। जब वो रोटी हम खुदावन के पास ले आएंगे वो भीड़ की ज़रूरत को पूरा करेगी। हमारे पास जो वसाइल है, जो बरकत है, आइए हम उसे शेयर करें। आइए, इर्द गिर्द दुनिया भूखी है, भीड़ भूखी है, आइए हम उसे शेयर करें। अपनी गवाही से, अपने किरदार से, अपनी खिदमत से, अपने रिसोर्सेज से, अपने वसाइल से, अपने इल्म से, अपनी नॉलेज से, अपनी पहचान से, अपने तजर्बे से, हर वो बरकत जो खुदावंद ने आपको दे रखी है, आइए उसे शेयर करें, आइए उसे बांटें। हमारा इल्म बांटने से बढ़ेगा, हमारी मोहब्बत बांटने से बढ़ेगी, हमारी रोटी बांटने से बढ़ेगी, हमारे वसाइल बांटने से बढ़ेंगे और वो भीड़ की ज़रूरत को पूरा करेंगे। चर्च इसीलिए इस ज़मीन पर है ताकि भीड़ को सैर करे। खुदावंद ने मुझे और आपको इसीलिए इस रूहे ज़मीन पर रखा है। मैं और आप इस भीड़ को सैर करें, ना सिर्फ रोटी से सैर करें, उनकी तमाम एहतियाजात में उनको सैर करें। अगर आप समझते हैं कि खुदावंद ने हमारे साथ कलाम किया है और ये हमारी ज़रूरत थी, तो हमारे लिए मौका है, हम अपनी जगहों पर खड़े हो सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि वाकई यार ये बरकत मेरे पास है और मैंने अपने हाथ में रखी हुई है और मैं इसे शेयर नहीं कर रहा हूँ, आइए आज हम खुदावंद की हजूर में पेश कर दें। फिजिकली तो बाद में देंगे, आज खुदावंद के घर में खड़े खड़े आप ईमान से खुदावंद के हाथों में देंगे। जो भी बरकत आपके पास है और आप चाहते हैं कि मैं ये शेयर करना चाहता हूँ, उसे खुदावंद के मज़बा पर रख दीजिए। अनदेखा खुदा अपनी मुकद्दस हैकल में मौजूद है। खुदा ने इस चर्च को, ड्रेग रोड चर्च को भी बड़ी बरकत दी हुई है और खुदा चाहता है कि हमारी बरकत भी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। और जिस जिस बरकत के लिए अब तक हम दुआ कर रहे हैं, खुदा वो भी हम पर नाज़िल करे। दूर दूर से लोग आएँ, गैर कौमें यहाँ आएँ, यहाँ से शिफा लेकर जाएँ, यहाँ से बरकत लेकर जाएँ, यहाँ से मखलसी लेकर जाएँ, यहाँ से निजात लेकर जाएँ, खुदा के बेटे का इरफान लेकर जाएँ, बदरूहों से निजात लेकर जाएँ। खुदा का बेटा इसीलिए ज़ाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को मिटाए, उसके कामों को कुचले, और उसने हमें इख्तियार दिया है कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ। मेरा और आपका पोटेंशियल पूरे तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा, आइए हम उसे खुदावंद के हाथों में दें और वो बढ़ जाएगा और हम भीड़ की भूख को मिटाने के लायक हो जाएंगे। आइए अपनी बरकत हम खुदावंद की हुजूरी में पेश कर दें।
आइए वो रोटियां लें, खुदावन के हाथों में दे दें। वो थोड़ी सी मछलियां हम खुदावन के हाथों में दे दें, वो बढ़ जाएंगी जब मैं और आप भीड़ के लिए खुदावन के हाथों में दे देंगे। हालेलुया। निहायत ही मेहरबान जिंदा आसमानी प्यारे खुदा बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तेरी सिताइश करते हैं। तू सारे जहान का खालिक है, तू सारे जहान का मालिक है खुदा। तू परिंदों और चरिंदों को भी खिलाता और आसूदा करता है। हम तेरी निगाह में गरां कदर हैं खुदा। क्यों तेरे लोग खुदा भूखे हों, क्यों खुदावंद हम मोहताज हों, जबकि कलीसिया के अंदर मसीह मौजूद है जो भीड़ को भूखा रुखसत करना नहीं चाहता है, जो हमारी फिक्र करता है, जिसने हमारे साथ वादा कर रखा है, जिसके वादे सच्चे और बरहक है। खुदा बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और हम चाहते हैं कि कलीसिया खुदा बाप ऐन तेरे मंसूबे और तेरे इरादे के मुताबिक इस रूहे जमीन पर बहुतों को सैर करने, उठाने और बहाल करने और छुड़ाने का वसीला बन जाए खुदा। हम दुआ करते हैं कि इस कलीसिया को एक जंगजू लश्कर बना दे खुदा। जितनी बरकत तूने बख्शी है उस बरकत को बहुतों तक पहुंचाने और बांटने का वसीला बना दे प्यारे खुदा। हम अपनी तमाम बरकत को तेरे मस्बा पर गुजरानते हैं, हम अपने तमाम वसाइल को तेरे मस्बा पर गुजरानते हैं खुदा। इन्हें छू दे खुदा बाप, इन्हें बरकत दे, इन्हें बढ़ा दे। और खुदावन पाक खुदा, इस भूखी भीड़ को खुदावन जो तरसती है, जो खुदावन भूखी है, जो मुंतजिर है, जो मुश्ताक है, जो तेरी तालब है, जो तेरे बेटों के ज़ाहिर होने की राह देखती है, खुदा बाप अपने फर्जंदों को उन तक पहुंचने की तौफीक दे दे। अपना करम कर खुदा, अपना करम कर खुदावन। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमारे साथ बरकत का वादा किया है और तूने कलीसिया को ये जिम्मेदारी दी है कि वो भीड़ को सैर करे। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। हम अपनी बरकत तेरे पास ले आते हैं और हम चाहते हैं कि तू आसमान से उस पर बरकत नाजिल फरमा कर उसे ज़्यादा करे। तेरे बच्चों के पास जितने रिसोर्सेज हैं, हम सब कुछ के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज सुबह हमारी दुआ है मुल्क पाकिस्तान में इसके तूलो अर्ज़ में खुदा कलीसिया इस तरसती और भूखी भीड़ को सैर करने के लायक हो जाए प्यारे खुदा। हमारी दुआ सुन। हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के पाक बुजुर्ग और जलाली नाम से मांगते हैं। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात सही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ, दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। आप सबकी तवज्जो का शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल। इबादत बर्खास्त है, आप जा सकते हैं। हालेलुया।